Maayong gabi kanatong tanan. May gabi mga pastors. Aniya kita karon sa first Wednesday sa bulan sa September. Niabot na kita sa Bear Month, nining panahon sa pandemic. Ug nagapadayon na itong pagpasalamat sa itong buhing Dios alang sa tanan nga mga panalangin nga kanunay niyang gibubo alang kanato tanan. Salamat, ginapasalamatan nato ang Dios nga taliwala sa tanan nga mga kalisdanan nga atong nasinati sa mga milabay nga mga bulan, nagpadayon ang pag-recover sa tibok kalibutan alang niining pag-atubang sa pandemya. Busa, angay lamang gayud nga atong pagasimbahon ang Dios nining unang Miyerkules sa bulan sa September. Atong awiton ang ato ang opening hymn. Labing gamhanan og may gugmao ng mga Dios, dako kayo among pagpasalamat, din imong gihatagan kami sa kaygayunan alang sa pagsimba sa imong balaan nga ngalan. Salamat o Dios sa kanunay nimong pagpahinumdum kanamo nga angay ikaw gayud pagasimbahon tungod sa mga panalangin nga imong gigasa alang kanamo. Salamat o Dios sa kanunay nimong pagtubag sa among mga pag-ampo ug salamat sa maayo kayo nga mga tubag nga imong ginahatag kanamo sa among mga pag-ampo. Salamat o Dios sa kalig-on sa espiritu ug sa kalawasan nga kanunay nimong gibubo kanamo. Busa o Dios karon andam na kami sa paghalad sa among kinabuhi alang sa pagsimba ug pagpamalandong sa imong mga pulong. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Hesukristo, among Ginoo ug manluluwas. Amen.
Ang atong topic karon nagasentro sa section 2 sa ato ang statement of faith. O kani akong pagabasahon, kini nagaingon, we believe that persons are created in the image of God and destined to live in community with God, with other persons, and with all creation. That by disobedience they have become sinful, but by grace, through faith, they are redeemed in Jesus Christ. That being entrusted with God's creation, they are called to participate in the establishment of a just and compassionate social order. Alang sa duha ka Miyerkules nining bulan sa September, ang ato ang pamalandong nagasentro sa first part niining section 2. Kining first part nagaingon that persons are created in the image of God and destined to live in community with God, with other persons, and with all creation. Alang sa pagbasa sa balang kasulatan, Pastor Ading. Ang atong pamalandungan dinhi sa Genesis, atong basahon diri sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 26, paingon sa 28. Unya, miingon na usab ang Dios, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae sama sa iyang dagway. O gipanalanginan sila sa Dios nga iyang nga nag-ingon. Panganak ka mog daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda og sa mga langgam og sa tanang ihalas nga mananap. Daghang salamat, Pastor Ading. So, naa kita sa pagsentro sa itong mga na mahitungod sa kining gitawag na to nga lalom nga theological term, kining gitawag na to nga image of God or hulagway sa Dios. In Latin, we call it imago Dei. No? So, dini, explain kanato gibasa ni Pastor Ading nga kitang tanan di ay gibugna sa Dios o kitang tanan we bear God's image. So matag usa kanato nagadala sa imahe sa Dios. So kitang tanan tao dinhi sa kalibutan, we are bearers of God's image. Mga kaigsunan, ang atong pamalandong nining kagabion, let's try to challenge the idea nga kining image of God goes beyond the physical, no, characteristics or kanang hulagway sa atong Dios. Mangutana ko sa akong mga kauban nga pastor, nakakita na ba gyud mo sa hulagway sa Dios? Nabagyud siya usara gyud ka hulagway? No? Bisan gani mga kaigsunan kanang makita na to nga mga imahe or mga artista mahitungod sa naong ni Jesus. Artista ra pud to sila, no? Representing who Jesus is. No? Pero dili gid to siya mao ang hulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Same is true when we talk about image of God, no? Okay, the danger when we say nga ang imahe sa Dios anaara gyud sa paglantaw sa physical nga aspeto. Kay ana atong pangahunaw na nga kung ang imahe sa Dios susama kanako, dapat kumpleto ang mata, dapat kumpleto ang ngipon, dapat makadungog, dapat makasulti, dapat kumpleto ang mga kamot o dapat kumpleto ang mga tiil. But then, knowing how life has been sa tuang kalibutan,
Not all of us have complete extremities. Not all of us have complete senses, no? Body senses. But it does not mean nga dili sila imahe sa Dios. No? In fact, kini mga Kristohanon mangyud ta, no? Kinahanglan po ta magbantay-bantay usahay kay mingon bitaw tag normal na siya nga tao. Ngano normal man siya nga tao? Kay kumpleto man siya. Ngano di man to siya normal? Kay kulang-kulang. Gani mag-joke pag ita nga 6'5", 6'5", kay medyo tuya mo lakaw. Ag-awaton-awaton pag nato usahay. No? Busa, according to a theologian, si Daniel Migliori, gidefine niya ang image of God as, unsa na siya? Image of God in relationship to one another, with other creatures, and with all creation. So sama dul-dul sa ato ang first part sa section 2 sa atong statement of faith. So dapat, no, when we define image of God, diha kita mo sentro sa atong pag-evaluate sa atong kaugalingon, kumusta ba ang atong pag-atiman sa atong mga relasyon sa isig katao ug sa uban, no? Kumusta man ang ato ang paglantaw sa atong isig katao. Gani makadungog pagyud gyapon ko hangtod karon, no, kanang ang uban mayngon pagyud nga dili na lang kumulantaw pastor kay basin makasala ko. Sa wala nimo paglantaw nakasala na ka kay na naman isulod naman ang judgment. As simple as kanang although ato na ning na-discuss sa mga previous nga mga midweek services, even sa ato ang Christian Life and Service Seminars, kining pagsulod sa simbahan, kung dili kayo maayo ang iyang itsura, dili kayo limpyo ang iyang bisti, murata og matandog, murata og masakitan, dili murag masakit ang atong mga mata, no? Apan wala man gud ta nasayod kun unsa gyud ang giagian sa kada imago Dei sa kalibutan. Apan, wala na nagpasabot nga kung mas hinlo ta or hugaw sila. Yung ta nga mas hinlo ta, then mas makasasala sila. Grabe na gyud ka judgmental. Wala na nagpasabot nga, bisan unsa pa na ka makasasala atong panglantaw sa uban, wala sila nagadala sa imahe sa Dios. Although we make decisions sa ikatulong Wednesday, we are going to reflect on our sinful nature. Karon maga-focus ta sa kanang unsaon nato paghinlo sa atong mga mata, sa tanan natong makita ug pagdawat nga ang kada usa kanato, regardless of race, regardless of religion, religious denomination, gender, nagadala sila sa imahe sa Dios. Tinod na, Pastor Jim. Nalang ko'y dini sa atong kuan, dini sa atong primero kuan sentence, a person is God's creature, male and female. Makita nimo dinhi ang gipakita sa Ginoo dinhi ang iyang pagbuhat sa tao pinaagi sa gahom o sa iyang kamaayo. Now, ang nakanindot ini mo ni siya nga ang tao lang ang gibuhat sa Ginoo nga kanawatong naay imahe sama kaniya. Kada tao gibuhat sa Ginoo nga unique. Bisan pa og kaluha na uniqueness anan ila di gina sila pareha bisan pagkaluha. So meaning ang image sa Ginoo ingon pa ni Jimmy wa na nagpadayag physically kundi padayag na siya dinhi sa sulod unsa magyud ang image sa Ginoo.
Kung ingon pa niya ganina kung naay kulang, naay dili gid siya perfect nga pagkatao. Na remember this, mga kaigsunan, nga pagbuhat ni Adam o ni Eva sa Dios, plaster gina unique akuan gid sila kanang nindot kayo pagkabuhat sa Ginoo. It's only that ang mga resulta karon sa atong mga labi na sa atong mga kaigsunan nga gitawag nato na ay diferensya is that it might be the drugs, it might be nga wala matagaay o pagtagad yung ayo sa mga ginikanan mao nang resulta sa ilang bata nga inana. But it doesn't mean also nga nawala na ang image sa Ginoo ana. Naaragid gihapon. Mao nang ingon ni Jimmy, it's hard for us to judge them. It's hard for us nga ato na dayon silang imaliit. Pag himarauto na din nato, it is because naa sila'y kakulangon. Pag himarauto na din nato, kay tungkol kay limpyota sila hugaw. So, timanan nato ni, there is something about us that is unique nga naa usab, nga naa sa Ginoo. Mao nang, ang naka-unique nato is that, kinahanglan kita makig-uban sa katawhan o makig-uban pa sa uban nga mga gibuhat sa Ginoo. So in other words, kung gibuhat ka sa Ginoo dinis kalibutan, ang imong yung pagadtuan dito gid ka sa community. Dili ka pwede nga mahimong lonely or aloof ka, di ka pwede nga kanang magkig-uban. Gusto nimo mag-inusara ra gyud. Anyway, I have all the technologies that I have. Malingaw ra mong kuani. Dili na mao ang rason nga nang gipadala ka dinhi sa Ginoo sa kalibutan. So ang image, kung makita nimong image, gusto kay mabuo nimong image sa Ginoo sa sulod, then iluhon nimo ang Ginoong Hesukristo kay mao na ang imahe nga makita nato sa atong Ginoo pinaagi sa kinabuhi o pagkinabuhi nga ni Jesus ngadto usab sa mga katawhan. Pastor King? Ay, salamat Pastor San. Musumpay ko sa imo ang giingon nga atong hinumduman nga ang kada usa unique. Mugamit ko og dugang example katong sa multiple intelligences nga pagpahinumdom. For example, ang bata dili maayo mukanta, dili na but pasabot nga kinahanglan na nato siyang ipaubos. Tungod kay bisag di kabalo, dili kay siya maayo mo kanta, basin sa lahi nga mga pamaagi, maayo siya. Wala lang tingali kaayo na discover. Sa samang paagi, daghan tang makitang apan sa atong isig kataw. Tinuod na, no? Dili ta perpekto, naatay apan. Kabalota sa atong apan, di ba? Atong problema kabalota. Unsay mga limitasyon nato. Pero kabalo pud ta nga naa pud tay mga advantages, naa tay mga abilidad. Munang atong ilhon nga unique ang matag usa, isip ti mailhan nga ang kada usa gihimo sumala sa dagway sa Dios. Sa ato pa, kung atong hinumduman nga kana siya, although sa physical nato nga paglantaw ug pagsabot naa say apan, pero atong hinumduman dili lang ta mo focus anang apan. Tungod kay parihan nato naay apan, naay limitasyon, pero aduna usay abilidad, no? So sa atong paglantaw sa atong isig katawo, unsa may angay natong hinumduman? Atong hinumduman nga gihimo po na sa Dios. Gani usa sa akong paborito nga teksto nagaingon, buhata sa imong isig katawo ang gusto nimong buhaton nila sa imong kaugalingon, no? Atong hinumduman nga pareha kita, di man pud ta gustong sawayon, dili ta gustong pasakitan. Sa samang paagi mo po na atong himuon. Tungod kay wala ta nasayod, dili man ta parehag time frame, no? Tingali karon dili pa smoothen ang kinaiya or atong kinaiya, pero nasayod ta nga naning kamot ta. So, ang paglantaw nato sa atong isig katawo, kinahanglan atong hinumduman nga sila usab binuhat sa Dios. Sama ka nato. So kung gusto ta nga respetuan, hinaot nga muhatag usab kitag respeto ngadto sa uban.
Kung gusto ta nga saligan, hinaot nga makabalo usab kita musalig sa atong isikataw. Kahinumdum ko sa dihang gagmay pata, kasagaran pangutan-on ta sa imong pagdako, unsay imong gusto nga mahitabo. Usually mo ingon nga gusto ko mahimong doktor, gusto ko mahimong lawyer, gusto mahimong sundalo. Ang sumpay, importante kaayo. Ngano? Kasagarang tubag, gusto ko nga makatabang sa ubang tao. Pero adunay dakong kausaban sa dihang managko ta, inana bagihapon ang atong pagtan-aw nga gustong mo tabang, gustong mo uplift, gustong mo respeto, gustong mo atiman sa atong isigkatawo. Murag adunay kausaban. Kaysa dihang matod pa sa obserbasyon, I don't know kung mo agree mo, na ay daghang tao nga sa dihang musaka ang ilaang status sa kinabuhi, na ay uban nga na ay tendensiya nga mo look down sa uban. O gipahinumduman kita, isip mga binuhat sa Dios nga dili na siya maayo. Sige na itong sumpayan kay ang kinabuhi murag ligid. Usahin na tas taas, usahin na sa ubos. Pero ang nagpahipi ni ana, tungod kay ang atong isig katawo, ato ng mga igsuon. Makaako bata nga atong pasakitan ang parte rapod sa atong kaugalingon. No? For example, kung na ako'y sakyanan, dayon si Kuya Mike na ay sakyanan. Makita nako ngang iyang sakyanan gibinuangan sa ubang mga bata. Unsa may akong himuon? Tungod kay kaila ko sa sakyanan, kabalo ko nga naay gabinuang, ako ginang buyagon. Kay ngano man, masakitan si Kuya Mike nga makita ngang iyang sakyanan madaot. Sa samang paagi, maayo unta nga moabot ta ana nga estado nga sa dihang makita nato ang atong isigkatawo nga gibinuangan, pasakitan, or wala na plaster ang iyang kinabuhi, na atay inana nga panglantaw nga mubati ta tungod kay atong kaila ang atong isigkatawo. Sa akong paglantaw muna ay nagkulang. Ang atong paglantaw, pinaagi ra sa relasyon, pinaagi sa dugo, tingali tungod kay kauban ta simbahan, okay na siya. Mubati ta tungod kay kaila nato. Pero how about katong dili nato kaila? Di ba? Murag dili in ana kainit ang atong pagtagad tungod kay total di man ako kaila, okay ra. So naatay rason nganong dili ingon ana ang atong pagtagad tungod kay ay total dili man mi kaila, no? Pero gipahinumduman ta nga ang tanang tawo gibuhat sumala sa dagway sa Dios. Mutong kaganina gihisgutan nato nga ang dagway dili lang na siya physical, no? Kailain magyud tagnaong, no? Munay naka-unique nato, no? Pero ang atong gipakita dinhi nga matud pa sa ato ang guide, it means we are created in the image of God to reflect God's purpose for humanity. You know? Atong tan-awon ang ato ang pagkakristohanon atubangan sa mga dili nato kaila o dili nato kauban. Munay akong paglantaw nga diha ta angay mo lantaw kung unsag gyud ang ato ang pagkakristohanon atubangan ni ining sitwasyon karon. Mayong hapon sa tanan. Kini nga mga atong pagpamalandong ni ini nga kagabion, dako kayo siya og pagpahinumdom sa Dios alang kanatong tanan. Nga kitang tanan nagkalain-lain man ang itsura, lain-lain man ang porma, lain-lain man ang atong lahi ang atong naong, pero usara ka Dios, usara ka ginhawa sa Dios ang gigamit nato sa pagkinabuhi sa matag adlaw. O kung moingon ta nga imahe, wala ta makakita sa Dios, pero kita ang gusto sa Dios, kita ang magdala sa iyang image ngadto sa tanang tao. Atong ipakita kung kinsa ang Dios, ang maayo nga imahe nga niya sa ato tungod kay ang Dios balaan man. Mao man na nga kitang tao. Aduna kita dili ingon nga fully human ra gid ta. Ang atong kita fully human because gikan ta sa abog, pero naapod tay divinity ang atong ang breath nato nga gikan sa Dios. Mao kana siya ang kalag nga divine nga gikan sa Dios. Mao nang giingon nga kita image ta sa Ginoo.
So naay daghang tawo mo ingon dayon nga maglisod ang pastor nga, pastor, unsay pag-ingon nimo nga ako imahe sa Dios nga dili man ko kakita, butaman ko, amang ko, di ko kasulti, imahe ba ako sa Dios? Dili man buot ipasabot nga physical ang gusto sa Dios nga ipakita to. Kay kung buot nato naon wa pod nagpakita ang Dios sa ato physically. Nagpakita man gani siya sa unang panahon kanang ang iyang image gipakita niya through clouds, through fires mo na atong hinumduman. So nag-ingon pag yun si Moses, kinsa ka man. Nag-ingon din si I am who I am. Kanang I am, wala na siya naghatag og physical nga image nimo. Abi kay gwapo na example nga na City Church nga naghulat gid sa ilang pastor nga ilang gihire adto kay kuan naman bag-o naman to nga kanang tuig para na to sa mga bag-o na pod nga gitawag nga pastor. Unya ang ilang pastor kay nakita nila nga dili man to wa nila na ila nga ang pastor naglingkod na diya. Nya labay-labayan lang nila. Wala pa man nag-ana sa atubangan, gilabay-labayan lang ko tungod kay ang iya lagi nga physical appearance dili attractive. Kaya ang gitan-aw tingali sa mga membro nga may pagkagwapo, naka-Amerikana, unya pagtawag na dayon sa bag-ong pastor giduol siya, nangaulaw sila. Kay ila ra man gipanglabyan-labyan kay dili ba siya attractive. Wala nila hi. So kita nga mga Kristohanon dapat mauba na ang atong kinaiya nga dapat bisag unsang itsura makita nimo nga matagbuan nimo mo sa unang panahon kay makaingon man tang may buntag nay, may buntag tay, bisag di nato kaila, mga tigulang mag-amin ang mga bata to respect nga image kitang tanan sa Dios. Maunta na ang atong paghiusa nga atong una-unaon nga kitang tanan imahe sa Dios. Dayon ana pagay uban kaning random katong nag-ukuyog ni Pastor King. Sakit kay sa buot actual na gid niya reality. Nga makita nimo ang tigulang naghigda diya sa daplin ra sa karsada. Tagaan natog pagkaon. Sakit man day kay sa kasing-kasing. Kay ma-feel man nimo nga imahe man gud na siya. Mo reflect man gud ang imong kasing-kasing adto sa iya niya. Dapat gyud nga tagaan nimo siya pagtagad. Kay kung imahe ka sa Dios, imahe pud na siya sa Dios. Dapat gyud nga hatagan nimo siya antimanon. Kung mahimo pa lang nga dadon nimo siya sa balay nga maayo nga katulgan. Kay nakita nimo siya nga pareho ra tang tanan. Bisag nakahigda sila sa karsada, pero ang imahe sa Dios nga gihatag sa ato pareho ra gyud. Busa mo tigaling gusto sa Dios nga mag-reflect kita ngadto sa ubang tao. Kung unsa abi ninyo dako ka ilang kalipay, pagpasalamat, nga dili nimo masabot sad imong gabation. Kung makadawat na sila kay kanang na-feel nila nga naaday mga tao nga naguna-una sa ila. Tungod kay kitang tanan, gipadayag lang nato ang atong ang imahe sa Dios nga niya sa ato. Nga concern pud ta tungod kay parihara nga image ang atong gidala dinhi sa kalibutan. Dili kay tungod kay sapian siya, tungod kay pobre kay siya, di sila imahe sa Dios. Mudugang ko gamay atong giingon ni Pastor Ading nga kita mo uy mudala sa imahe sa Dios niining atong panahon karon. Musumpay ko gamay sa panghuna-huna akong i-inject ang idea bitaw nato sa baptism. Di ba kung kita mga pastors during sa ritual atong ingnon ako magabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Munang atong hinumduman nga sa atong ngalan although gadala ta sa apelyido sa atong mama ug papa, pero in general ang atong gidala ang atong pagkakristohanon. Naa mo nang giingon nato, what is your Christian name? No? Pagpahinumdum nga kita matag-usa ka nato magdala ni ana nga imahe sa Dios ngadto sa katawhan mo nang ang atong pangutana diha sa atong trabaho, diha sa atong panimalay o bisan asa ta ato bang gidala ang sa Dios or lahi nga imahe ang atong gi-project ngadto sa katawhan, no? Ilabi na ni adtong mga tawo nga ilado kaayo nga siging naa sa simbahan, kusog kaayo mo post diha sa Facebook about kanang mga godly nga mga
mga unsay nangabasa diha, no? O pero noon parte sa atong pagkatawhanon daghang mga tawo ang nag-observe kanato unsay atong kinaiya na hisubay ba ni sa atong gisulti ug makita ba ni sa atong binuhatan. Munang moingon ta nga, Lord, ako bang napakita ang imong kinaiya karong adlaw? Kay basin ang atong gipakita ang atong tawhanon o dili maayong kinaiya. So, niana nga higayon kung kita nasayo, padayon kitang muduol sa Dios o atong hangyoon nga adunay kausaban, mausab kita o mahisama kita kang Kristo nga mupadayag sa iya ang Dios nun nga paghigugma alang sa iyang katawhan. Isumpay na ko itong ingon ni Pastor King unsay katuyuan nato ganabitang to live in a community, ingon sa ni Pastor Ading. Ang sa ako nga parte, to live in community meaning we need to engage ourselves to them. Mao nang ang atong simbahan nga human nato simba, mingon ginang pastor manggawas ta aron mga lagad, manggawas ta aron magbuhat og serbisyo. Sa ato pa kung naa na ta dito sa gawas, i-engage nato ang atong kaugalingon by helping them, by comforting them, and at the same time to be with them sa ilang mga kalisod, sa ilang kalipay, sa ilang kaguol, sa ilang paghilak. That is morong usa ka butang unique ayo kanato. It is because na diha ang imahe sa atong Ginoo. And that is why dili kung pwede palang gidunta kita as member sa simbahan, dili ra gid ta nga human natog simba dinhi mamauli ra dinhi sa balay. Wala na kayo tay engagement sa atong komunidad. Paabot nato sa balay, diretso na ta sa kwarto, hantod na lang gid ngo. Sunod na sa mugawas na po tayo ta. Sunod Domingo kay mo simba. Wala kayo tay involvement sa atong komunidad. Nalimtan nato nga mo na atong purpose nga we need to engage ourselves to the community where we live. Kay mo man ginasya ang atong anong naata dinis kalibutan nga noon sa tuyo ani nga gibuhat ta sa Ginoo to make known, to share the love of God, paibalo nila unsa ang gugma sa Ginoo ngadto kanila. So dili ngin nga atuon na. So sa ato pa ikaw nagdala ka sa imahe sa atong Ginoo nga mo adto sa ila, and that is what Jesus Christ did. Nga wala ra siya mo puyo sa usa ka lugar, nagbalin-balin siya, nakigkauban sa mga kabus ug mga timawa, gisabot ni Jesus ang ilang kahimtang, gitabang siya. It is because mauna ang iyang purpose nganong dinhi sa kalibutan during that time. So kita pod inanapod ta. We should live in a community with God, with other persons, bisan sa uban nga creation. So meaning, ang atong pagka-unique is that naa ang kinaya o rimahe sa Diyos kanato nga madala ngadto sa katawhan aron mapaila kung kinsa si Jesus nga atong Ginoo maniluwas. Ang atong pagbuhat sa maayo ngadto sa atong sa katawhan mao ang pagpadayag nato sa imahe sa Dios nga niya kanato. So mao lang na atong naunaon nga kung maayo ang nakitaan sa mga tawo kanato ug maayo ang atong gibuhat, nagpadayag kana siya sa Dios nga niya kanato. Before na ko ibalik ni Pastor Jimmy, pananglitan kung ganahan ta o naay bulak, no? Ganahan ta nga ma-adorn ang atong palibot sa mga matahom nga bulak, wala man na nagpasabot nga automatic na siya dayon. Kinahanglan man na ay paghago. So kinahanglan nimong magtanom or mag-trim or mag-abono. Ang akong bot pasabot nga lami huna-hunaon nga mahimo tang imahe sa Ginoo. Di ba? Kinsa goy dili ganahan nga mutabang naa nato, pero usahay murag kapuyan ta nga mo engage sumala gingon ni Pastor Sani, murag hasulan ta
murag ang atong makita adunay risgo. Atong hinumduman nga si Hesukristo mismo sa dihang mibuhat siya maayo, daghang pagsaway, daghang pagsupak, o halos iyang panahon, iyang kusog, iyang kaalam, iyang ginashare diha sa katawhan. Kapoy, no? Kapoy. Si Jesus, diha sa Biblia, daghang tang mabasa nga siya nag-inusara, no? Muatras kay magampo. Ang akong pasabot nga ang atong nadungog karon nga imahe sa Dios, mao ang ato ang desire. Pero kini nagkinahanglan usab og commitment. Unya kana pod usa nga punto nga angay natong hinumduman nga dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Dili sayon ang magpakita og maayo atubangan sa usa ka society nga naanad sa dili maayo nga binuhatan. So, padayon tang magaampo, magahangyo sa Dios nga ang ato ang huna-huna, unsay nasabtan sa atong huna-huna, makita diha sa buhat. Lisod siya himuon, diha dayon, pero kung atong tinguhaon, kung atong gustoon, ang Dios sumala pa niya, magapanalangin kanato. Og atong hinumduman nga kung adunay daghang mga Kristohanon nga magapakita sa imahe sa Dios, sure ko, no? Daghang posibleng maayong mahitabo sa atong palibot ug makaingon ta, this is heaven. Daghang salamat mga pastors sa haanindot nga discussion may tungod sa image of God, no? In simplest nga phrase we can say kita nga makristohanon nga no to judgment, yes to love. In fact, mga kaigsunan kita sa simbahan, this poses a great opportunity alang kanato. Kay if we have to review our programs sa atong simbahan, wala pa ta kaayo nag-reach out alang sa mga katawhan nga wala pa nakabalo nga sila di ay gihugugma sila sa Dios o they are bearers of God's image, no? So perhaps we can venture jail ministry, or we can venture kanang pagtabang sa mga kaigsuunan nga differently abled, or we can venture rehabilitations on alcoholism or kanang sa pag-smoking. We can venture many things. Pero diha ra gyud ang challenge mga kaigsuunan kung kita magtinabagay tanan. And that's why we are a church, because we are not only one, but we are all in one. Alang sa tong pagtapos, atong awiton, ato ang closing hymn.
Mag-ampo ta. Salamat o Dios sa pagpahinumdom kanamo nga kami gibuhat sumala sa imong dagway. Nga kung ikaw mahigugmaon, pwede usab kami nga magmahigugmaon ngadto sa uban. Nga kung ikaw puno sa kaalam, pwede usab kaming magmaalamon aron magamit ngadto sa uban. Nasayod kami o Dios nga ikaw puno sa gugma. Ikaw mo'y unang nahigugma kanamo. Ikaw gani mianhi sa kalibutan pagpakita unsaon pagkinabuhi. Isip usa ka tawo nga nagtuo sa usa ka Dios. Nakabasa kami sa balaang kasulatan, adunay mga maayong wali o mga libro o mga testimonyo nga among nadungog. Among pag-ampo o Dios nga kini makapausab sa amo ang paglantaw sa imong katawhan. Tinuod adunay imong mga katawhan nga nagpabuyag, nagbinugoy, ug hinaot nga makita namo ang among koneksyon ngadto kanila, ug hinaot nga mutabang kami, musalig kami kanimo, ug magaampo nga hinaot kaning among mga katawhan nga napapad sa dili maayong dalan, mahibalik nganha kanimo, ug ang imo ang gugma kadasig makapausab sa dagan sa ilang kinabuhi. Dagang salamat o Dios nga imong gipurma ang usa ka iglesia, grupo sa mga makasasala pero imong gipasaylo, gibag-o o gitahasan sa pagpadayon sa imo ang pagtulunan aron ang imong gugma mapasa, mabati, makapausab, maglig-on sa among mga kaigsuunan karon nga panahon. Padayon unta namong ipadayag tuhuan nga ang kada usa imahe kanimo. Ug hinaot nga makabalo kami mo respeto sa uban, sama nga kami gustong respetuan usab. Salamat o Dios ni ining kagabion nga padayon kaming mapahinumduman sa imong pulong. Ug sa kanunay, kaming mga naminaw sa imong pulong, matandog sa imo ang kamatuoran, ug bisan sa ginagmay nga pamaagi, amo kining mahimo bisan sa gamayng grupo sa imong mga katawhan. Ug kung kami magtinabangay, kung ang matag-usa muhimo sa among tahas nga gikan kanimo, hayan adunay kausaban sa among katilingban. Ug makita ang imong lihok ug among pag-ampo nga kini makapatandog sa daghang kinabuhi ug ang imong kagustuhan makita ni ini nga panahon karon. Kini ang amo nga pag-ampo, pagtugyan ug pagpasalamat sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Dalaygon ang Dios nining kagabion niyang gihatag. See you next week sa ato ang midweek prayer service online.